अस्सलाम वालेकुम लियूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। लियूज़, वक्त अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर बहार सीज़न किसी की ज़िंदगी में चल रहा हो तो उसकी ज़िंदगी की तमाम सलाहियतें कामयाबियों में बदलने लगती हैं। उसकी नेचुरल एबिलिटीज़ खुशी जनरेट करने लगती हैं। उसके रिश्ते लाइफ में प्लेजर्स बनने लग जाते हैं। ये हफ़्ता जो अक्टूबर का आखिरी हफ़्ता है, ये आपके लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी मार्स अपने ज़ाती घर स्कॉर्पियो में 30 अक्टूबर को इंटर होने लगा है। सिर्फ मार्स अगर आपके यहाँ फोर्थ एंगल पर मतलब स्कॉर्पियो एंगल पर इंटर हो जाए तो उसकी वजह से आपकी हर सलाहियत में स्ट्रेंथ पैदा होगी। आपके अंदर कंपटीशन करने का, मुकाबला करने का जज्बा बढ़ जाएगा। आपके अंदर ऐसी कामयाबियाँ हासिल होने लगेंगी या ऐसी कामयाबियों की राहें हमवार हो जाएंगी जो आपकी दरीना ख्वाहिशात थी या मकसद ज़िंदगी थे, मिशंस ऑफ लाइफ। आपका अपने आप को टेस्ट करने की जो एबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी। लेकिन ये सब वो एडवांटेजेस हैं जो फोर्थ एंगल में मार्स के अपीयर होने से होते हैं। अदरवाइज़ मार्स जो जर्नली एडवांटेजेस देता है उसमें हर लियो जो प्रॉपर्टी, सेल्स या रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है वो फ्लरिश करेगा। कोई भी स्कॉर्पियो मेल या फीमेल अपने घर को बड़ा करना चाहें, उसकी ताज़ीन और उसकी आराइश करना चाहें, अपनी लाइफ में कंफर्ट को डेवलप करना चाहें, अपने पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहें, अगर कोई लियो खिलाड़ी है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, फोर्सेस से रिलेटेड है, तो ये उसके जर्नल साइड्स हैं, यहाँ पर भी बड़े एडवांटेजेस मिले। मार्स 2019 में फोर्थ एंगल से गुजरा था, अब 2021 में फोर्थ एंगल से गुजरेगा 30 अक्टूबर से सुआन, सिर्फ 6 वीक या 7 वीक्स के लिए। और फिर इसके बाद अगर मार्स को फोर्थ एंगल पर से गुजरना है या फोर्थ एंगल में आना है और इस तरह की फैसिलिटीज़, इस तरह का गोल्डन सीज़न, इस तरह की अपॉर्चुनिटी इन द प्रॉपर्टी सेक्टर, इस तरह की अपॉर्चुनिटी इन द रियल एस्टेट आपको मिलनी है तो वो अब 2023 में मिलेगी। आफ्टर दिस सीज़न 2022 खाली जाएगा। ये हर 2 साल के बाद यहाँ आता है। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। बात यह है कि मार्स का चौथे घर में आना अकेला नहीं है। 23 अक्टूबर से आपका रूलिंग प्लैनेट सन ऑलरेडी फोर्थ एंगल पर है, जो करेज को डेवलप कर रहा है, जो वे आउट्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो आपकी नेचुरल स्किल्स को पॉलिश कर रहा है, जो आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्शंस में कन्वर्ट कर रहा है। उन अट्रैक्शंस की वजह से मार्स चाहे माली तौर पर मुफीद हो, लेकिन आपको जो स्पिरिचुअल या इमोशनल टाइप के एडवांटेजेस हैं वो भी मिलेंगे सन एंड मार्स के इकट्ठा हो जाने से। सन एंड मार्स अगर इकट्ठे हो जाएं तो ये एक बूमी एंड ब्लास्टी सिचुएशन है सोलर सिस्टम में, जब आपकी कामयाबियों के लिए इरादों की मजबूती, जिस्मानी कुव्वत, फितरत का आपको सपोर्ट करना, टाइम बिहेवियर फसले बहार में बदलना, यहाँ से आपकी ज़िंदगी की कामयाबियाँ आसानी से बड़े लेवल पर और लंबी चलने वाली। मार्स अगर अच्छे एंगल पर हो तो ऑटोमेटिकली ओवरसीज़ जो तालीमी सरगर्मियां हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो आला तालीम से रिलेटेड हैं लोकली मकामी तौर पर, वो बड़े इस्टेब्लिश हो जाते हैं और अपनी तालीमी कारकर्दगियों में गैर मामूली इजाफा देखेंगे। इस कारकर्दगी के एवज़ उनके जो मकासद हैं, उनकी जो ज़िम्मेदारियां हैं वो प्रॉपरली निभा सकेंगे। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो बैनुल-अक़वामी तालीम के हसूल की कोशिशें कर रहे थे स्टूडेंट्स, वो अपने अंदर आसानी महसूस करेंगे, टाइम उनको सपोर्ट करेगा। तीसरा एडवांटेज सुनिए कि अगर मार्स आपके लिए अच्छे एंगल पर हो, कभी भी अच्छे एंगल पर हो, तो आपकी इन्वेस्टमेंट सडन गेन्स जनरेट करेगी, अचानक बड़े फ़वाइद। और इन अचानक बड़े फ़वाइद का सीज़न 30 अक्टूबर है। मैंने वैसे इस 30 अक्टूबर वाले सीज़न के बिहाफ पर, मार्स की इस पोजीशन के बिहाफ पर एक अलग वीडियो भी बनाई है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका जिक्र, मैंने उसका लिंक दे दूंगा, आप एक नज़र उसे भी देख लीजिएगा, उससे भी आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। ये इस हफ्ते की एक तब्दीली थी। बाकी पिछले हफ्ते आपके यहाँ सैटर्न, जुपिटर डायरेक्ट हो चुके हैं, दोनों ही आपके 7th एंगल पर हैं, लॉन्ग टर्म प्लैनेट हैं, वो भी आपको गैर मामूली सलाहियतों की तरफ लेकर जा रहे हैं। ऐसी बहन बेटियाँ जिनके रिश्तों में देर हो रही थी, जिनके रिश्तों की बात बन गई हुई थी लेकिन सेरेमनीज़ जनरेट नहीं हो रही थी, जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स थे कि एक दूसरे के साथ मिल नहीं पा रहे थे, ये सब अब ऑन हो जाएगा।
ایسے لیوز جو رشتہ داری کے بندھن میں آلریڈی بن چکے ہیں لیکن ان کے دلوں میں دوریاں تھیں، عداوتیں تھیں، وہ سیٹل ہوں گی۔ آپ کے اندر زیادہ ڈسپلن پایا جائے گا، اس ڈسپلن کی وجہ سے کامیابیاں اور آسان ہوں گی۔ مرکری آپ کے 3rd اینگل پر ہے، یو آر مور رسپانسبل فار یور فیملی، فار یور امیجیٹ فیملی اینڈ عزیز و اقارب، سب کے لیے، دوست احباب کے لیے بھی۔ وینس آپ کے 5th اینگل پر ہے، یو آر سو رومانٹک، ویری لونگ، کیئرنگ، بائی نیچر آپ کے پاس پلیزنٹ اینڈ موڈ کو اچھا رکھنے والے، بیوٹی کو لو کرنے والی جو فیولنگز ہیں وہ موجود ہیں۔ مجھے لگتا ہے کوئی بھی لیو اگر میرٹس پر ڈیسیجن لیتا ہے، کامیابی اس کا مقدر بنے گی۔ یہ ٹائم کامیابیوں کا ہے۔ جیسے آپ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں جب ہوائیں سہانی چلتی ہیں، جب بارشیں ہوتی ہیں، تو آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ٹائم ہے، وہ اس کی ظاہری اچھائیاں ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ٹائم یا کچھ ایسے بیہیویئرز ہیں سولر سسٹم کے جن کے پیچھے بہت اچھائیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ انہی سولر بیہیویئرز میں سے ایک ٹائم ہے جو آپ کے لیے گروتھ کی وجہ بنے گا۔ اگر کسی بھی لیو کو اس وقت رسک لینا ہے تو لے، کامیابی اس کے ساتھ چلے گی۔ شکایت نہیں بنتی اب، دس از پروفیشنل اسٹیٹمنٹ ایز اے پروفیشنل اسٹرالوجر، شکایت نہیں بنتی، اب آپ کو کامیاب ہونا ہے، پروف کرنا ہے اپنے آپ کو۔ جو بچے ابھی اپنی تعلیم سے فارغ ہو کر اپنی پریکٹیکل لائف کے آغاز کی طرف کا سوچ رہے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بلیسڈ ٹائم ہے جہاں ان کو آسانیاں، جہاں ان کو اپرچونیٹیز، جہاں انہیں ریوارڈز، جہاں انہیں رسپیکٹ، جہاں انہیں اتھارٹیز ملیں گی، اور وہ کامیابی کی سمتیں طے کریں گے، کامیابی کے سفر پر ٹریک فل ہو کر چلیں گے۔ اور بہت ساری چیزیں تھیں، اسے بیان کیا جا سکتا تھا، لیکن اس بات کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ بس آخر پر یہ بات ضرور کہوں گا کہ اگر کوئی لیو اس حالت میں بھی الجھا ہوا رہ گیا تو اس سے زیادہ اچھا ٹائم when you are best in every sector of your life، چاہے رومانس ہو، فزیکل اسٹرینتھ ہو، اپرچونیٹیز ہو، کیریئر ہو، انویسٹمنٹس ہوں، ٹریولنگ ہو، ایجوکیشنل فیکٹر ہو، اگر اتنی سپورٹ آف نیچر کے باوجود ناکام ہیں تو آپ کو اپنا علاج کرنا چاہیے۔ آپ کو اپنے آپ کو فیولنگ، ایکسٹرا فیولنگ، ہیومن ابیلٹیز کے علاوہ بھی کچھ فیولز دینے چاہیے۔ جنرل فیولنگز آپ کو روبی، ایمرلڈ، بلو سفائر، ڈائمنڈ، ان چیزوں سے مل جائے گی، بٹ اگر آپ یہ سب کچھ آلریڈی کر چکے ہیں اور ٹھیک نہیں ہو رہے تو پھر آپ کو اپنی پرسنل ڈائگنوسس کی طرف جانا چاہیے۔ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں، لیکن ڈو سم تھنگ، اس ٹائم کو ویسٹ مت ہونے دیجیے۔ یہ ٹائم غیر معمولی کامیابیوں کا ٹائم ہے۔ اگر یہ سب آپ نے کیش کر لیا، اگر آپ نے یہ سب کچھ اپنی زندگی میں بنا لیا اور یہ نالج آپ کے کام آئی، تو یقین کریے آپ نے اسکیم آف گاڈ کو سمجھ لیا، اپنے ٹائم بیہیویئرز کو سمجھ کر اپنی زندگی میں نکھار لایا۔ اور اگر آپ کامیابیاں حاصل کریں تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کی دعائیں ہمارے لیے اس دنیا کا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، نیوز آپ کی سبسکرپشن میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد